Yan na guys, dalawa na sila guys, oh. Ayan, ayan, ayan. Yung isa na yan, baka tatalon yan. Ha? Nag-usap-usap sila, oh. Say, bigti natin to. Ha, baka mabigti yan. Da. Da. Ano? Problema yata to, may problema yata tong dalawa na to. Ah, kuha pa sila ng ano, oh. Sila na katingin, yung isa katingin sa ilalim kung malalim ba talaga. Oh, dyan yan sa dumbox magtalon, oh. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Tingin naman yung isa, oh. Yan. Yan. Ay, yan, yan, yan. Bakit talo na yung isa? Ito, wala na.